A pastora Noemi, Senhor, ministra o coração dela através do Espírito Santo e que alcance também os nossos corações de forma como o Senhor desejar, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Hoje nós teremos a grata alegria de Kiko San traduzir. Hoje vamos abrir as nossas Bíblias rapidamente em Provérbios, capítulo 16, versículos 1 a 3. Vamos ficar em pé para a leitura? Vamos fazer a leitura juntos em português e em japonês, pode ser? 16章1節から3節までをポルトゲースと日本語と両方ご一緒にお読みいたしましょう。Provérbios 16, 1 a 3. 1, 2, 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Ainda de pé, vamos abrir ainda em Isaías, capítulo 55. お立ちのまま、イザヤ書55章をお開きください。 Versículos 6 a 9. 6節から9節をお読みいたします。 Isaías 55, 6 a 9. イザヤ55章6節から9節までです。 Vamos ler juntos também. 2, 3. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pode sentar. Hoje, que alegria, né, irmãos? Nossa família aumentando. E aqui nesses dois textos nós vemos que tem diferença entre plano dos homens e plano de Deus. Em Isaías diz que os pensamentos de Deus são tão altos, assim como os céus são mais altos que a terra. Mas também em Provérbios diz que os homens podem fazer planos. Mas o que realmente se concretiza é o que vem do Senhor. Nessa manhã, gostaria só de mencionar um fato no livro de Atos que mostra essa diferença. É no Atos capítulo 6. Nós não vamos ler, né? Você pode ler em casa. Mas estava acontecendo na igreja inicial uma coisa boa. A igreja estava crescendo.
今ここでは時間がありませんので読みませんが、皆さんお家で読んでくださいね。ここで書いてあることは、それは初代教会がとても大きく成長していたということです。Vocês lembram que um pouco atrás, 3.000 de repente se converteram. 皆さんご存知だと思いますが、突然3,000人の人が神様を信じるようになりました。E aí estava tendo um cuidado com as viúvas. Havia uma entrega de apoio, né, não sei se em alimentos ou em dinheiro, para as viúvas crentes. そしてその時、ヤモメたち、信仰者のヤモメたちのために、援助がなされておりました。Havia judias viúvas e judias helenistas. O que é isso? ユダヤ人のヤモメたち、そしてエレニストのヤモメたちがいました。Judias que conviviam com o povo judeu, falavam hebraico, aramaico, né? E judias helenistas eram aquelas que eram judias, mas haviam nascido em outros países que não a Palestina. ユダヤ人のヤモメたち、つまりユダヤ人の婦人たちはユダヤ人であり、ヘブライ語を話し、アラム語を話すユダヤ人の婦人たちですね。そしてエレミスタというのは、それはユダヤ人なのですが、外国で生まれて、外国の言葉を、ギリシャ語を話すユダヤ人の婦人たちでした。A língua delas prioritariamente era grego e a cultura também, muita coisa já não era bem judeu, tinha muito da cultura grega. そして彼らの話す言葉はギリシャ語であり、風習もギリシャ語であり、受けた教育も全部ギリシャ風でした。E alguns reclamaram, olha, estão entregando só para judias hebreias, né? Mas não para as helenistas, precisa melhorar essa organização. そしてそこで問題が起こったのは、ヘブライ語を話すユダヤ人のヤモメたちにはちゃんと援助されているのに、ギリシャ語を話すユダヤ人の婦人たちが援助が行き届いていないということが話されました。Então os apóstolos, conversando, decidiram, vamos escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para poder trabalhar nas mesas e ajudar nessa distribuição. そして彼らは、会議を持ちまして、それでは私たちの中から評判のいい人、しっかりした人、ちゃんと信仰を持った人たち7人を選びましょう。そしてその人たちに、そういう仕事を、皆さんの世話をする、食堂の仕事などを任せまして、そして自分たち出てる人たちは神様の、仕事に司って熱心に祈ること、そういうことに専念しましょうということになりました。Era uma coisa ótima, precisava mesmo ser feita. それは本当にいいアイデアで必要なことでした。E foram escolhidos 7 homens, dentre esses 7, Estevão. そして7人の人が選ばれ、その中にステパノがいました。 Só que o plano de Deus para Estevão ia um pouco além. しかしながら、神様のステパノに対するご計画はそれ以上のものでした。 Ele, cheio do Espírito de Deus, fazia sinais e prodígios. 神様からの聖霊に満たされて、ステパノは、多くの奇跡を行ったり、そして奇跡をしたりしていました。 E ele foi levado perante o Sinédrio, que é tipo assim, uma elite religiosa dos judeus, para ser confrontado às coisas que ele estava falando. そして彼は、その時代のエリートの、祭司たちやパリサイ人たち、そういうユダヤ人たちに引っ張り込まれて議会にかけられてしまいました。 E lá, cheio do Espírito Santo, ele com ousadia falou desde Abraão, mostrando na história que Jesus é o Messias que eles esperavam. そしてその議会でステパノは聖霊に満たされて、そして力を得て、神様の恵みに満たされて、旧約聖書に書いてあるアブラハムからずっとモーセに至って、そのユダヤ人の歴史を語りました。 Só que ele terminou a mensagem dizendo assim: vocês crucificaram a Jesus. そしてしかしながら彼はずっと話していったんですが、最後のところで彼らに向かって、あなた方が
メシアであるキリストを十字架にかけてしまったのだと言いました。 Porque assim como seus pais foram rebeldes no deserto, vocês também estão sendo homens de dura cerviz. あなた方の親たちが荒野で、神様に逆らったように、あなた方息子たちも同じようにうなじの怖いものであると言ったのです。 O que é dura cerviz, irmãos? うなじの怖いものとは一体どういうことでしょうか。 O que é cerviz, né? Não dobra, fica duro. 首の後ろがうなじです。曲げることができません。 É tipo assim, o que eu acho tem que ser, e tem que ser do meu jeito. それはうなじの怖いとかいうことは本当に自分の思い、自分の考えだけ、それに向かって他のことは受け入れられないということがうなじの怖いという意味です。 Mas Estevão não falou para acusar, ele não falou com raiva daquele povo, ele falou em amor à verdade. しかしステパノは神様からの愛を持って彼らに言ったのです。決して非難したわけではありませんでした。 Só que o povo não conseguiu ouvir, しかし民は聞く耳を持ちませんでした。 tamparam os ouvidos, 耳を塞ぎました。 pegaram Estevão, levaram para fora da cidade e o mataram jogando pedras. ステパノを捕まえ、町の外に連れて行って、そうして石を持って彼を撃ち殺しました。 Veja, irmãos, por que Deus permitiu isso? 愛する兄弟の皆さん、なぜ神様はこういうことを容認されたのでしょうか。 Tem coisas que acontecem na nossa vida e a gente não entende. Será que Deus está nisso? 多くの場合、私たちの人生に本当に理解に苦しむことが起きます。本当に神様はこういうことを、これが神様の御ことなんだろうかと思うようなことが多く起こります。 Homem escolhido pelo Senhor para fazer determinado ministério e Deus de repente toma. 神様から選ばれた、信仰者の人、そうして神様のために働いていた人、その人が突然神様から取られることがあります。 Qual foi a próxima coisa que aconteceu à igreja? しかしながら、次に教会に起こったことはどんなことだったでしょうか。 Iniciou uma perseguição e os cristãos tiveram que fugir de Jerusalém. 教会に向かって迫害が起こりました。そうして信者たちは皆チリチリバラバラになってエルサレムから逃げなくてはなりませんでした。 Veja a diferença, plano de Deus e plano do homem. 神様のご計画と人間の計画と比べてみてください。 Quando é plano de Deus, nós precisamos aprender a ouvir a voz dele. 神様のご計画については、私たちは神様のおっしゃっていること、神様の声をよく聞かなければなりません。 Talvez precisamos aprender a ser mais flexíveis. そうして私たちはもっと、神様の言葉を聞くように柔軟な心を持たなければなりません。 Então foi plano de Deus a morte de Estevão. ですからステパノが死ぬこと、ステパノの殉教は神様の御心でした。 Eu ia falar mais outro exemplo, mas pelo tempo nós vamos ter que tirar. 別のことも話そうと思ったのですが、時間がありませんので取ります。 Mas só resumindo, outro plano é Paulo sendo açoitado com vara. もう一つは神様のご計画はパウロが十字の刑にあったことです。 Eu volta e meia falo desse exemplo porque mexe muito comigo. これはとっても私の心を打つことなので話したいと思います。 Eles estavam pregando o evangelho, 彼らは神様の御言葉を伝えていました。 mas porque libertaram uma jovem adivinhadora, aqueles que ganhavam dinheiro em cima dela ficaram com raiva, levaram eles à praça, rasgaram a roupa, açoitaram com vara, foram presos. ある若い女性が、悪霊に疲れて、予言をしていたのがパウロが邪魔をしたので、その、女性に会ってお金儲けをしていた人たちがパウロを捕まえて、そして鞭打ちの刑にするために、監獄に連れて行ったのです。 E eu não consigo pensar em outra coisa sobre o plano de Deus nisso do que o amor de Deus para com o carcereiro e a família dele. そしてその中で神様の深いご計画、神様の深い愛が、その看護
獄の、万人の上に置かれた、そしてその家族の上に置かれた神様の深い愛を思い浮かべる以外にありません。Ele permitiu todo aquele sofrimento para os seus filhos, com o objetivo de alcançar outros a quem ele amava. それはパウロを通して、その苦しみを通して神様はパウロが本当に苦しむことを許されました。しかしながらその苦しみを通してそれを守って、牢獄の万人の上に、またその家族の上に大きな神様の愛が現れたのです。 Irmãos, hoje nós estamos sentindo esta alegria que os irmãos que receberam o batismo estão sentindo. その愛を今日洗礼を受け入れられた、兄弟、あなた方はきっと感じておられると思います。 Sentir e perceber que Deus me ama. 神様が私のことを愛していてくださる、恵みを与えてくださる、それを感じることです。 Que Deus se dispôs a mandar o seu filho e sofrer tudo aquilo só por causa de todos os pecados que eu cometi. 私が犯したすべての罪のために愛する一人子を使わして、そして苦しみに遭わされた私の罪のためにということを思ってください。 Então eu vejo que é plano de Deus, nós como igreja, nos dispormos a, se preciso for, enfrentar a cruz. もし私たちが苦しみに遭わなければならないのなら、もし私たちが十字架を受けなければならないのなら、それは神様から来る計画だと知ってください。 É plano de Deus que nenhuma pessoa se perca. 神様の計画は誰一人として滅びに至らないことです。 Ele não deseja que idosos partam sem ter esperança de vida eterna. 神様は決して年配の人が神様の救い、イエス様の救いを受けないでこの世を去ることではありません。 Não é do coração de Deus ver pessoas sofrendo por causa do seu pecado e sem ter alguém ali que possa dizer: olha, Jesus pode mudar a sua vida. 神様のご計画は、苦しんでいる人がいるならそこにいて、その人の罪を、助けるために、その罪を、救うために誰かそばにいてイエス様を紹介することです。 É plano de Deus que a igreja se arrependa de caminhos errados que possam estar seguindo. 神様のご計画は、もし教会の皆さんが間違った道に進むならば、それを告白して、そうして主の道に戻ることが神様のご計画です。 A fim de que enquanto é dia, façamos a obra daquele que nos enviou. 日の明るいうちに神様の、恵みを受けましょう。そして神様の、ご計画を行いましょう。 É plano de Deus que nos disponhamos a amar as pessoas que estão à nossa volta, mesmo que tenhamos de carregar o seu pecado. 神様のご計画は、私たちがその人を助けて、その人の罪を同じように負うことになっても、主の御心はその人を救うことです。 Com perdão, com amor, abençoando aqueles que nos fazem mal. 私たちに罪を犯す者、私たちを憎む者、私たちを白言する者のために、私たちは神様の許しと愛と持って立ち向かうことです。許すことです。 E eu creio que é plano de Deus que Ele nos visite mais profundamente com o seu amor, para que a gente voluntariamente, constrangidos pelo amor dele, nos disponhamos mais como gratidão. そうして神様のご計画は、私たちが神様の恵み、神様の愛の中に深く潜って深く浸って、そうして私たちが本当に罪から解放されることです。Para terminar, eu queria compartilhar uma coisa que tocou meu coração. No sábado 23, que nós fomos para o casamento da Raquel e do Job. 最後に一つ、伝えたいことがあります。それは私の心を本当に感動させたことです。
24日の土曜日、3月24日の土曜日にハケオとそれから、ジョブさんの結婚式が行われたことです。Pastor Job é pastor da Holiness, lá de Vila Sônia. Ele é um pastor brasileiro mesmo, lá vindo do Pará. ジョブ牧師は、ヴィラソーニャの牧師さんで、ブラジル人でパラからやってきたホリネスの牧師さんです。E a Raquel é minha cunhada do meu irmão falecido, pastor Davi. ハケオは私の亡くなった、弟、亡くなった、ダビ牧師のお嫁さんでした、奥さんでした。Ele faleceu em janeiro de 2011. 彼は、2011年の1月に亡くなりました。Naqueles momentos foi bem difícil. あの頃は本当に、困難な時期でした。Nós não entendíamos. 私たちは理解することができませんでした。Especialmente quando a gente olhava para o Daniel e para a Tiene. Daniel ia completar 12 anos e a Tiene tinha 9. 彼らの子供、チエミさんが9歳、そして長男のダニエルが12歳でした。Mas a gente não entende, né, muitas vezes, mas Deus tem um plano. 私たち人間には理解できません。しかし、神様にはご計画があります。E lá no casamento do pastor Job, o pastor Shinji, que fez a cerimônia, eu estou falando isso com a autorização deles, viu? Eu já pedi para eles autorizar. Pastor Shinji disse assim, que um tempo atrás, e pela Raquel acha que é em 2010, que o pastor Job fez uma oração. 今から話すことは、彼らの許可を得て話していることですが、その結婚式で、シュン牧師が言ってくれたことがありましたが、多分、ダビー牧師が亡くなったのが2011年ですが、ジョブ牧師が2010年にお祈りしたことがありました。Ele era solteiro, né? Casou-se dia de 3. E ele falou assim para Deus: Deus, eu cansei. Eu não sei resolver esta área de procurar uma companheira para mim. Então, ó, eu entrego ao Senhor. そしてその時、ジョブ牧師は神様に祈ってこう言いました。主よ、私はもう疲れました。私は結婚相手を見つける才能がありません。このことは本当にどうすればいいのか分かりませんので、すべてあなたの御手にお任せしますからよろしくお願いしますとお祈りしました。E por outro lado, o pastor Davi, ele estava numa época assim de muita paz no ministério. そして、2010年頃にはダビー牧師がとても、温厚にとても平和に、教会を、運営しておられました。牧会しておられました。Ele tinha passado por tempos difíceis, eles haviam perdido uma filhinha em Londrina, muitas coisas aconteceram. Mas aquele período, ele estava muito contente de estar servindo a Deus. その前にダビー牧師家族は娘さんを亡くされたりして本当に苦しみに遭われたのですが、その後2010年頃には平和に無事に牧会し生活しておられました。E entre internar e falecer foram 2 meses. そして、病気になられて、入院して亡くなられるまでがたったの2ヶ月でした。E Deus permitiu tudo isso. そして神様は全てのことをお許しになったのです。E depois do falecimento do Davi, sem ninguém imaginar, nem Job nem Raquel imaginavam, mas começou uma amizade de apoio, né? O Senhor abençoou. 誰も考えてもみなかったのですが、その後、ジョブ牧師とそれからハケオさんたちの家族と、友情が芽生えました。E lá no casamento teve um momento muito significativo que foi uma surpresa. O Daniel, o filho mais velho, pediu para falar. そしてその結婚式の日に長男のダニエル君が、自分がちょっと話したいと言いました。E uma emoção, né? Mas ele disse assim, resumidamente, né? Que falou assim: mãe, você lutou sempre por nós. Um tempo bom, um tempo difícil, e você merece esse dia. ダニエル君はこう言いました。お母さん、あなたはいつも
私たちのために、子供のために、苦しい時も嬉しい時も一緒にいて、私たちを支えて育ててくれました。お母さん、この日は本当にあなたの日です。 E depois ele disse assim, conhecendo Job, ele percebeu que amava a mãe e que era gentil, né? Então ele queria abençoar e desejou felicidades a ele. そして、ジョブ牧師を知ってから本当にジョブ牧師が素晴らしい牧師であり、自分のお母さんを愛してくれている牧師さんであることを知って、本当に自分が嬉しい、喜びで満たされているお母さん、ジョブ牧師と本当に幸せになってくださいと言いました。 São coisas que a gente não entende, né, irmãos? 本当に私たちにはわからないことが起こります。 O coração da gente ficou dividido entre a saudade, a questão da família, os filhos, né? Mas essa nova fase de esperança que Deus tem dado, né? De reconstruir. E eu creio que Deus irá abençoar ricamente. 私たちは本当に、自分の家族のことを思い、そして未来のことを思い、心が、2つに分裂してしまうようなことが起こります。しかし神様のご計画は本当に素晴らしいものであり、未来にあって希望に満ちたものであることを私たちはこのことを通して知ることができるのです。 Veja, irmãos, planos de Deus não nos isenta de sofrermos. 神様のご計画は苦しむことから逃れるものではありません。 Mas uma coisa você pode estar certa. しかしながら一つのことを確信持ってください。 Deus é aquele que transforma em bênção. 神様をすべてのことを祝福に変えてくださる方です。 Como aconteceu com Takashi. 高橋さんに起こったように、 E tantos outros que têm experimentado lutas que Deus faz exatamente para aproximar mais. E essas pessoas que enfrentam lutas conhecer de maneira mais profunda como são amadas pelo Senhor. 苦しみを通して、戦いを通して、なくしたものを通して、私たちの神様は私たちを成長させてくださり、私たちに愛するものを近寄らせてくださる方です。 Então não precisamos ter medo de abraçar a vontade de Deus. ですから私たちは決して神様のご計画、神様の御心を、受け入れることを恐れないでください。 É o Pai que te ama. 父なる神様、天のお父様が愛してくださるのです。 Ele sabe o mundo que estamos. 神様は私たちのこの世、私たちがどのような世界に生きているかを知っておられます。 Ele sabe de tanta maldade e injustiça que tem. この世に本当に悪が満ちていること、不正が満ちていることを知っておられます。 Mas Ele tem chamado os seus filhos 神様はしかしながら愛する子供たちを呼んでおられます。 para que com fé caminhe nas mesmas pegadas de Jesus. 神様、イエス様が残してくださった足跡を私たち信仰者、子供たちが歩むようにと導いてくださってい Se ます。 você semear com lágrimas, vai colher com júbilo. 涙を持ってまくものは喜びを持って、喜びを踊って、借り入れるであろう。 Amém? アーメン。 Vamos agradecer ao Senhor? 神様に感謝いたしましょう。 Senhor Jesus, muito obrigada por tua bondade, tua graça com cada um de nós. 神様、あなた様の恵み、あなた様の憐れみ、あなた様の愛を感謝いたします。 Permita, Senhor, que possamos crescer nesta fé de depender de Ti. どうぞ主よ、私たちが信仰的に成長し、そうしてあなた様に完全に頼っていくことを学ばせてください。 Mesmo que atravessemos horas difíceis, Pai, nos ajude a confiar que o Senhor irá transformar em bênção. どうぞ主よ、どんな難しいところ、苦しいところを通ったとしても、あなた様を信じ、あなた様に頼って、あなた様が全てを良きに最善に変えてくださることを、どうぞ主よ、信仰を持って進ませてください。 Nos faz pessoas flexíveis, que ouçam a Tua voz e, se for preciso, mude de plano. どうぞ主よ、柔らかい心を与えてください。そうして、もし私たち自身の計画を変えなければならないなら、
Abençoe cada um que está aqui, Pai. どうぞここにいます一人一人を祝福してください。 Em nome de Jesus. イエス様の皆に